So there are two types of monetary policy. We have the contractionary and we have the expansionary. So these are opposite terms. Pag contract, so ma-minimize. Pag expansionary, so ma-widen siya. So if it is a contractionary monetary policy, its aim is to decrease the level of liquidity or money supply. So i-contract, i-suppress niya ang money supply. Niya pag ma-suppress ang money supply, so muhina ang economic activity, so mo reduce ang economic activity. So that would result in a lower inflation path for the economy. So central banks use contractionary monetary policy to reduce inflation. They reduce the money supply by restricting the amount of money that banks can lend. So, pag contractionary monetary policy na gani ang implement sa central bank, so mo reduce ang money supply. So, for example, in order to reduce the money supply, so may pwedeng buhaton, restrict the amount of money that banks can lend. So, i-order nila ang mga bangko nga, dili kaayo magpagawas og kwarta. Banks will charge a higher interest rate. Di ba? Pagtaas ang interest rate, dili na kayo mangutang ang mga tao. So, mahal na kayo mangutang. So, pag taas na ang interest rate, so mahal ang pagpangutang, ma-discourage ang mga tao sa pagpangutang. Di ba? Pag wala tayong money, di ba? Pwede man ta mangutang, pero pag mahal ang magpautang, magduha-duha ta kung mangutang pa bata or dili na lang. Fewer businesses and individuals will borrow, slowing the growth. Also, aside from this one, another example of a contractionary monetary policy is to increase the reserve requirements. So, ng reserve requirements, mao na ang ratio sa i-reserve or dili ipagawas nga money sa mga bangko. Contractionary monetary policy tends to limit economic activity as less funds are made available for lending by the banks, which will in turn lower aggregate demand and eventually temper inflation pressures in the domestic economy. So, contractionary, so isuppress. Dapat wala kayo'y kwarta nga mo pagawas para makontrol ang inflation. Di kayo musaka. Pag moingon sa tag-expansionary, so bali ni siya sa contractionary. Ang expansionary intends to increase the level of the money supply. So, ganahan sila magpagawas og daghang kwarta. This will result in a higher inflation path for the economy. So, central banks use expansionary monetary policy to lower unemployment and avoid recession. So, dili man na siya at all times nga ang central bank contractionary ko permi or expansionary ko permi. Depende na siya sa dagan sa economy. If they think that the money supply now is lesser or the economic activity is lesser, so mag-expansionary ta. Just like what happened, di ba, during the lockdown period wherein businesses have shut down and wala kayo na malit, di ba? Katong mga essential goods lang kasagaran ang nahalinan pero ang mga luxury goods wala kaayo, di ba? Wala nang abli ang mga malls. There was a period of time nga walay malls nang abli, so wala mahalin ang mga clothing, mga di ba, mga apparel and other mga unnecessary nga mga items, mga luxury. Not necessarily luxury jud pero katong mga dili siya mga necessity, dili siya food, dili pud siya medicine na pwede na ta makasurvive nga wala, di ba? Wala na kayo nato na siya na pagtuunan og pansin during the lockdown. So what happened is wala income to nga mga businesses nga namaligya adto nga mga products and unsa may gibuhat sa government, di ba, to assist kay wala may kwartang mga tao, walay na narbaho, nanirado ang mga establishments, so walay jobs. So di ba nang hatag og ayuda, di ba? Nang hatag og kwarta. That's injecting money into the economy so that people will have the capacity to buy and so ang mga businesses can still survive kay naa may mamalit sa ilaha. What do you think will happen pag wala toy assistance from the government? Walay gipanghatag nga kwarta.
So wala tay ikapamalit. Unya dili raman kita ang luoy kung mao nay mahitabo. Pag wala tay money, walay mamalit, mga businesses manira. Mosamot pagid kalugmok ang economy. Pag ang mga businesses manirado na, because they can no longer provide jobs. And mosamot ang problema kay walay mga jobs nga gi-offer. So ang mga tao walay kwarta niya mag-unsa naman, di ba? That's why in the past months, 'di ba? Nihangyo na ang may mga cities, nihangyo na sila nga pwedeng i-lift na ang ECQ, kaya 'di ba pag ECQ kay limited gyud kaayo ang mag-open nga mga establishments and unsaon na lang ang economy, 'di ba? Mao to nga na torn between ano sa man safety sa atong health, security sa atong health or ang economy nato mga maka-continue, di ba? We're lucky here in our place diri sa Bohol kay dili kaayo grabe gyud ang although naa man po mga nanira nga establishments pero naka-survive paghihapon dili tanan nang gi-close gyud na ay nag-continue lang gihapon ang uban nga mga businesses and mas advanced ganita nga nag-open sa mga businesses like gi-allow na ang mga barber shops mas earlier ta than other mga provinces. Even sa Italy, I have watched the news last night nga sa Italy saka pa sila nag-open anang mga contact jobs or contact services. Kung sa mga contact services ka ng haircut, salon o massage, maopay pag-abli nila, di ba? So, makaingon ta nga thankful gihapon ta diri sa tong area nga bisan pa og nagihapon ang threat sa COVID pero dili na kaayo nga na ka-stricto nga wala na jud yung mga namalit or nag-close na gyud ang mga businesses. So nag-anam-anam tag pangabli sa atong mga businesses just for the benefit of everyone, di ba nga makasurvive kay kung mag-keep lang ta sa atong money dili maghapon ta ka-survive ana spend yun na nato because the other one is receiving our money can use it also to provide for another person, provide salary to another person. So ano ra gina siya sa tawag na cycle lang gihapon na siya, di ba? So kung magpagawas ang usa ka tawo og kwarta mapass on man na siya, so naman na siya domino effect. So ingon ana siya ka critical, di ba? Ang decision whether you're going to open businesses or you're going to close businesses, so nga na gyud siya ka importante nga decision making. So, what are ways on how you can expand? So, the central banks can increase the money supply by reducing the cost of borrowing. So, ipabarato nila ang cost. So, they can lower the interest rate, making the loans cheaper. So, if the loans are cheaper, so it becomes attractive, di ba? During that time, I think last year, ang SSS man siguro to, SSS, pag-ibili offer mga loans, di ba? Mga calamity loans, especially during the time nga na ato bitay bagyo, di ba? Last year. So, offer sila og loans. Nga namang sige man sila pagawas og kwarta, kay para ang mga tao na money. Kay kung na kwarta ang mga tao, na sila ikapamalit, di ba? And mo circulate raman ang kwarta ana, so mabulahan ang tanan kaysa ilahang ikip ang money. Anyway, ipautang man na nila, so na sila interest nga makuha. And para sa mga tao na sila ikapalit, di ba? So tanan maka-benefit ana niya. So dili lang kay gipanghatag-hatag na nila ang kwarta, dili kay it will again stimulate the economic growth. Another way is increasing the availability of loans through special deposits and buying securities in the open market. So, bank, they are going to buy securities. So, di ba, pag sila ang mupalit, so magpagawas o kwarta. They can also issue directives encouraging adoption of generous lending policy. So, they are going to lessen the rigorous requirements, dili na kaayo daghag puti kay para lang gyud na ay mangutang. So businesses are able to borrow more to buy equipment, hire employees, and expand their operations. I think kani sad siya, di ba dili lang ayuda sa mga tao ang
gipanghatag, di ba? Also, businesses were given subsidies. I forgot the name of that. Gitagaan nila o nag-release sila og money sa mga businesses para masuportaan ang business, makatabang sa mga employees ato nga mga businesses. So, diri sa Bohol na ato yung mga na-releasean og mga subsidy. So, that's good way on how to stimulate gyud the economy. So individuals now will have money to buy more homes, cars, and appliances. If you have also heard from the news, I think last night, okay, so Pag-ibig Fund has mentioned that although at the start of 2020, there are only few borrowings for housing, but in the latter part of the year, lapit na sa padong December kay hingsaka ang borrowing for housing, which is surprising kay, di ba? Nagot tay pandemic and then people are interested in buying house, di ba? Or loaning para sa housing loan. And what is the good thing if you're going to loan sa housing? Although, mga na po utang na sad ma'am, wala na may kwarta, nga na ang advantage mo na niya, I'm not promoting nga mangutang yun og pag-ibig, no, pero if you're going to look at it this way, especially if you don't have your own house and lot, di ba? Mauna na ka, adi ko mang loan para housing, uy, kay dako kayo bayro nun. Ani na lang ko sa pagpangabang kay, lang, 1.5 lang or 2.5 lang akong bayro nun. Yan na. Pero if you're going to think of it more deeply, no, ang imong gibayad sa imong pagpangabang is an expense. Di ba? Expense na siya. Ano expense man na siya because it only, it is paid for this period only, like for 1 month. It's not an investment. So even if you will stay in that apartment nga mong giabangan or boarding house nga mong giabangan, even if magpuyo ka diha for the next 20, 30, or 50 years, it will never be yours. Diba? Dili na siya maimuha. Diba? So, imong gibayad dito, wala ara. Expense lang to siya. Wala na to inig kahuman. Diba? Pero if you're going to loan and buy your own house and lot, or sa man siyang uban kay condo man nilang i-prefer kay siguro mas cheaper siguro, like house and lot, people now are starting to realize that it's better to loan sa housing in order to acquire your own property. Kay katong imong gibayad didto sa balay, dili to siya abang. So dito siya mawang. Nganuman kay pundo to siya until mahuman nimong bayad and maimuhon ang property. Diba? So after 20 or 30 years nga giagwantan nimo siya og bayad for the amortization, but in the end you will own the property, diba? So asa may mas piliun nimo, diba? Magsige kag bayad adtong boarding house or apartment pero dili maimo, di ba? Mawara tong imuhang gibayad. Pero kung mang loan ka, maimuhon ang property. So that's why it's not surprising siguro, di ba? Kung ang mindset ana sa mga tao nga namalit adto or nag-acquire sa housing loan, dili na siya surprising maot na nainganyo sila even if sa kalisod sa sitwasyon because naman jud po'y benefit adto nga decision. Okay? So again, if the banks would increase the money supply, so they will dili na kayo sila mag-stricto sa ilahang mga policies. And this will in turn increase the demand and spur the economic growth. Okay? Then, another way is bank will reduce the reserve requirement. So, i-reduce nila tong amount nga ipabilin sa bangko kadumang dili nila ipagawas nga money. So, meaning, mas daghan sila i-release nga money. So, expansionary monetary policy tends to encourage economic activity as more funds are made available for lending by the banks. This will increase aggregate demand and will eventually fuel inflation pressures in the domestic economy. So again, there are two ways on how you can control the money supply. So it could be expansionary, it could be contractionary. So in expansionary monetary policy, the central bank causes the
supply of money and loanable funds to increase, which lowers the interest rate, stimulating additional borrowing for investment and consumption, and shifting aggregate demand to the right. This will result to higher price level and higher GDP. And what is GDP? So that's the sum total of the goods and services within the borders of the country. So sa Philippines. Then, if your money supply is decreased, your rates would increase, interest rates increases. It will decrease the investment and consumption and eventually decrease price level and the real GDP. So what are tools that can be used by the central banks in order to regulate the economy through the monetary policy? So you have the open market operations, or this is the buying or selling government securities, usually bonds. The central bank affects the money supply and the interest rates. For example, if the central bank buys government securities, it pays with a check drawn on itself. So mag-release siya kwarta kay mo palit man. This action creates money in the form of additional deposits from the sale of securities by commercial banks. So magtagpagawas og kwarta so na ay na-inject ng money sa economy. By adding to the cash reserves of the commercial banks, then the central bank enables those banks to increase their lending capacity. And pag naa sila available money para ipautang, so na ay pwedeng utangon ng mga tao, na ay pwedeng ispend ang mga tao kung makautang sila. Another way is through discount rate. So discount rate is the interest rate at which central bank lends to commercial bank. So this time, ang central bank ang nagpautang sa commercial bank. An increase in the discount rate reduces the amount of lendings made by the bank. So, pag ipasa ka ni central bank ang rate, so dili kaayo mangutang ang mga bangko. Diba? So, pag dili kayo mangutang ang mga bangko, wala sila additional nga funding, wala sila additional money nga ma-acquire. So, wala po sila additional money nga ma-release sa mga lenders, sa mga households nga mangutang. In most countries, the discount rate is used as a signal in that a change in the discount rate will typically be followed by a similar change in the interest rates charged by the commercial banks. And then the third one, frequently mentioned earlier, is the reserve requirements. So, commercial banks by law hold a specific percentage of their deposit. Kung gingon ganiha nga na ipabilin sa money dahil sa mga deposit sa mga depositor na sila ipabilin nga certain percentage nga dili na nila i-release. And required reserves with the central bank. These are held either in the form of non-interest-bearing reserves or as cash. The reserve requirement acts as a brake on the lending operations of the commercial banks by increasing or decreasing the reserve ratio requirement. The central bank can influence the amount of money available for lending and hence the money supply. Okay? So, pag ilahang pasakan ang reserve requirement, pasakan nila ang amount nga dapat nga i-reserve or i-maintain, dili i-release sa mga tao or sa mga depositor. So, magamay ang money supply kung ilahang pasakaan ng reserve requirements. Pero pag pagamyan nila ang reserve requirements, mas daghang money ang pwedeng ipautang sa mga client. If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching.